I am the vine, you are the branches. Sa dokumento, Christi Fidelis Laici, ang titulo niya sa English nagasiling, The Vocation and the Mission of the Lay Faithful in the Church and in the World. Si Pope John Paul II nagamit sa Ebanghelyo subong nga adlaw agud i-eksplikar, agud i-elaborate ang bukasyon kag misyon sang mga laiko. Para ini sa inyo ha, particularly para sa inyo, para sa tanan, sa amon man nga mga pare, pero particularly para sa inyo. Basi may tiyempo kamo karon kay Domingo, tinguhain nyo nga basahon. Sa number 32, sang Apostolic Exhortation, si John Paul II nagsiling, and I quote, "Communion represents both the source and the fruit of mission. Communion gives rise to mission, and mission is accomplished in communion." Suliton ko, communion represents both the source and the fruit of mission. Communion gives rise to mission, and mission is accomplished in communion. Gani sining ko sa pagsugod naton sang misa, ang importante nga tema sang Ebanghelyo amo ang mission to communion. Pero si Pope John Paul nagasiling, may duha ka klase sang communion. Communion as source, communion as fruit. Gani mamangkot kita, anong buot silingon sang communion as source? Ang buot silingon sang communion as source, communion with Jesus, connectedness with Jesus. Kung wala ako koneksyon kay Jesus, kung wala ako nagaangot kay Jesus, wala sang communion among men and women. Gani communion as source, connectedness with the vine. I am the vine, siling ni Jesus. You are the branches. Apart from the vine, we will never bear fruit. Gani, communion as source, connectedness with Jesus. Kung wala ako koneksyon kay Jesus, dumduman nyo sa nagligad ng Domingo, siling naton, cultivate a personal, intimate relationship with Jesus. Kung wala ini, wala sing communion. Na, amo ng communion as source. Now, what is communion as fruit? Na, amo na ng paghiliusan naton. Amo na ng pag-communion sa tanan nga tawo. Sa bagay nga sa aton panahon, ang aton archdiocese, ang bugos nga simbahan sa Pilipinas, nagatinguha gid nga makabalay sa basic ecclesial communities. Particularly sa mga tagaharo, palihog, magpasilabot, palihog, be involved in the building up of the basic ecclesial community. Why? Because this is our mission. This is your mission. Nabatian nyo si John Paul, nabatian nyo si Jesus sa Ebanghelyo. I am the vine. I am the vine. So communion as fruit, ang paghiliusa sang tanan nga tawo. Nanamian ako sang ginsiling sang isa ka author on communion. Siling niya, hindi ako magamit sang tinaga
nga communion kay man gasgas na, overuse, tagkon ka isa, abuse. Bato-bato sa langit, ang tamaan sana po'y huwag magalit. Siyang opisyo sa busang tao, tipon-tipon, kaon-kaon, communion na dayon. Sila nga, excuse me. Hindi porke naglaklak ka mo sa tilingob, communion na ka mo. Sila nga, gusto ko gamiton ang tinaga komunitas. And that's Latin. Sila nga ang silingon sa komunitas, people living together for each other. So I live not only for myself, I live not only for my family, but for my fellow men and women. That's komunitas. Kag-amo ini ang ginahandom sa simbahan para sa aton tanan. Kag-amo ina ang communion as fruit. Ano naman ang po silingon? Communion gives rise to mission. But silingon ni John Paul, kung may personal, intimate relationship ako with Jesus, hindi pwede nga si Jesus lang nga si Jesus. Hindi pwede nga mga di lang ko nga mga di. Hindi pwede nga mangingkuto lang ako sa simbahan. Masimba kun aga, mabiya cruces, makinsi mysterious, pagkahapon balik pagid, makinsi mysterious. Hindi pwede nga amo lang na. Kay si Jesus, with whom we have established personal, intimate relationship, will send us. That is mission. Go! Tipuna ang tanan nga mga tao, kag magkabigay kamo nga mag-ululutod na mission to communion. That is why, sabi ni John Paul, communion gives rise to mission. Liwat suliton ko, kung personal kag intimate ang pagpakitangot ko kay Jesus, He will send me, He will give me a mission, and that is to gather all men and women, baptized and unbaptized, into one big communion, where people will live together for each other. Amo ng communion. Tapos, what does he mean by mission is accomplished in communion? Magtagaan katumanan ang mission to communion kung amo tong siling ko kagaina, when we live together for each other. When we begin to share siling sang Gaudium et Spes, the joys and hopes, the fears and anxieties of our fellow men and women. When we begin to live not only for ourselves but for each other, then our mission to communion is accomplished. Pero sagad na lang kita kasimba, sagad kita kapangani, daway matalabot sa aton isig katawo, no mission is accomplished. Kay madagaan lamang katumanan ang mission to communion when I begin to be concerned about the good of my fellow men and women. For as long as this concern for the good of our fellow men and women does not exist, we will never be in communion. Pag kung matabok ina nga may kabalakan na kita sa isa kag isa, ang mission to communion is accomplished. Brothers and sisters, kung matuod ang akong personal intimate relationship with Jesus, hindi pwede ang prinsipyo nga iya-iya. Pirni ko na ginasiling, suliton ko. Hindi pwede ang prinsipyo nga iya kahit iya tuka, iya butsi, iya buta, iya ulo, iya kulo, iya kalag, iya bakero. Dapat may kahilabtanan ka sa utod nga nagakinahanglan. Let me illustrate. Sumbong nga tuig kay natapos na ang K-12.
Ang opisina ng Social Action will be sending 50 scholars every year to college. Pag sa tuod-tuod lang, hindi ko kasigurado sining tertiary free education. Kaya hindi tanan nga nagasunod sa state colleges and universities, libre. Gani nagahulat pa ako. Kung ano gid ang matuod, malibre sila o hindi. Kaya kung hindi sila kapasar sa exam para sa free tuition, hindi sila free tuition. So gahulat pa ako. Pero may isa ka bata, nakapasar, 50 lang tani, pero naluoy kami, ginimo namon 52. May isa ka bata, patay na tataya, tigulang na sinanaya. Sinyati kung mag-free tuition ako, hindi na ako may-star. Paano ako makakaon? Wow! And there are so many of them similarly situated. Nag-propose ang akong staff, siya mon senior kay natapos na imo scholar, basi pwede siya naman ibulos mo da. Kay kung wala sang mainakupar sa iya, hindi gid sa ka-eskwela. Handom niya gid nakatapos kolehiyo. Daw kinumos na gipusoon ko sige, magbulos siya di sa akong scholar, kaya nakagraduate niya, pero singganalyo, ako ang masunod, hindi siya ang masunod. Kung ano akong reglamento, sundon niya. Brothers and sisters, so many young people cannot go to college because of too much poverty. They want to go to college, but they cannot. But this country is very rich. Natural resources ang hambalanta, very rich. Why are there so many poor people? The answer is because we are not a communion. Bato-bato sa langit ang tamaan, sana po'y hubag magalit. Sa gihapon, iya kita. Salamat kung tandugon sa Espiritu Santo, makabulig. Pero pagkatapos, lipatan. Ang ginapahanumdum sa aton sa santos nga Ebanghelyo, concern for the brother and sister who is poor is lifelong. Hindi lang subong kag lipatan was, padayon kay ang concern, ang kabalaka nangin lifestyle, and that is communion. Brothers and sisters, ang Ebanghelyo sa sininga adlaw liwat nagapahanumdum sa aton, our mission is to form a communion, is to form a community. Gani sa mga taga-indi, taga-haro, kung magpauli ka mo sa inyo parokya, palihog i-remind ang inyong mga kura paruko, Pader, seryosuho naton ang building of basic ecclesial communities because this is our mission. But remember, my dear brothers and sisters, there will never be a communion among men and women without communion with Jesus. No communion without a deep, personal, and intimate relationship with Jesus. So once again, today's gospel, especially the vine in the branches, is reminding us our mission is communion. But first, it must be communion with Jesus, then communion with each other. Liwat, wala sang matabo nga communion kung wala ako deep personal relationship with Jesus. Kung may madalong personal kag intimate nga kaangtanan ako kay Jesus, then it will bear fruit into the communion among men and women. Kabay.